ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کا نچوڑ یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ہم فوجی طاقت یا معاہدے کے ذریعے جیتیں گے۔ معاہدے کے اہم ترین نکات میں آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہے۔ ہم خلا سے ایرانی جوہری مقامات کی نگرانی کر رہے ہیں، جو بھی ایرانی جوہری مقامات کے قریب پہنچے گا ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سے ملنا نہیں چاہتا، معاہدہ ہو جائے تو ممکن ہے سپریم لیڈر سے ملاقات ہو جائے، ڈیل ہونے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ہو تو اچھا ہوگا۔ Go to war, or if you want to call it a military operation, you cannot let Iran have a nuclear weapon, and everybody agrees to that, no matter, almost everybody. They won't have a nuclear weapon. And it was tough because we just got Doug and everybody came in to say, the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. It's going to open immediately. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them, and they're on it. We cover it. So if anybody even got near it, we would know what we had to do. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. امریکہ سے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا، لبنان کے خلاف جارحیت روکنے کے حوالے سے پیغامات کا تبادلہ کیا گیا، اس کے باوجود مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مذاکرات کی میز پر واپسی لبنان میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کو روکنے سے مشروط ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنانی چینل سے گفتگو میں کہا ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی، ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ہماری افواج جنگ دوبارہ شروع کرنے اور اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں، پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے، چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں، پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے، چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں قیام امن اور کروڑوں لوگوں کی جانیں بچانے پر صدر ٹرمپ مرد امن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ بند ہوئی، 2 ایٹمی ممالک کے درمیان تصادم کا خطرہ ٹل گیا۔ It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. Pakistan is playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Syed Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace
and stability. While we celebrate 2.5 centuries of the United States, let us also celebrate the long-standing partnership between Pakistan and the United States. इस्लामाबाद में अमरीकी डिप्टी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हकीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके। दोनों ममालिक की ये पार्टनरशिप बाहमी एहतराम, सिक्योरिटी और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर है। सदर ट्रंप पाकिस्तान की क़यादत के मुतरफ़ हैं। पाकिस्तान के वाशिंगटन और तेहरान दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए पाकिस्तान दो मुखालिफ ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। In results-oriented leadership of President Trump and Prime Minister Sharif, the United States and Pakistan have embraced one another as true strategic partners, but a partnership grounded in mutual respect, aligned interests, and a shared vision for security and prosperity. President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire, calling it a major contribution to preventing war between nuclear-armed neighbors. In April, Islamabad became the venue for the highest-level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हाथों से कर रहे हैं। तन्हा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। वो सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी अमन के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने न सिर्फ पेचीदा मुज़ाकरात की राह हमवार की बल्कि अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग की। दुनिया के तज्ज़िये और दावे सब गलत साबित होंगे। उम्मीद है कुछ दिनों या हफ्तों में पाकिस्तान में बड़े आलमी रहनुमाओं की आमद होगी। आलमी रहनुमाओं के साथ दुनिया के अमन की वो तारीख रकम होगी जिसका गुमान नहीं था। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वर्ल्ड ऑर्डर में नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जियाला वज़ीर आला बनाएंगे ताकि इस्लामाबाद जाकर कहूँ कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ को सुनना होगा। चेयरमैन पीपी ने गज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी और अमीर दोस्त जमातों में फ़र्क यही है, पीपी रोज़गार देती है, दूसरे रोज़गार छीनते हैं। पंजाब के हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार लोग जीबी को हुकूक कहाँ देंगे, इसे बेच देंगे। बिलावल भुट्टो सियासत को आवाम की अमानत समझते हैं। उनकी सियासत का मकसद आवाम की खिदमत करना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी नफरत की नहीं खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। ऐसा पाकिस्तान चाहती है जहां हर नौजवान को रोज़गार, तालीम और सेहत का हक हासिल हो। तीर सिर्फ इंतखाबी निशान नहीं, तीर अवाम की उम्मीद है। आसिफा भुट्टो ने नारे भी लगवाए।